بردارو که تویوتا کامری 2XL پروسه سالگی بودند نزدیکتر بیاید نزدیک تلویزور بردارو. سراچنه بازتای دیگر خوش راک توزک تویوتا کامری 2XL بردارو من. الان ماشینی میکفتگی شما ماشینی میخواستگی شما بردارو من. برای چی میدونید؟ تویوتا کامری 2XL موتور 2.5 بردارو. موتور 3.5 نه موتور 2.5 بسیار مردم پرسیده استادن طلبگارش بسیارتر نسبت به 3.5 2.5 بردارو راستی گپ. برای همین ببینید نبرو 2.5 قیمتتر مونده استادیم نبرو نظر به 3.5 پیش خیلی نبود بردار پیش نبرو 3.5 نرخش دیگر قیمت بود اگر در یادتون باشه اگر خلاص الان ماشین چه مو سال 2011 تویوتا کامری 2XL گفته فول کامپلکتاتش بود 2.5 بردارو رد کش فول میشه 2.5 بردارو سالن لطه هم دارد اخیرش 2.5 بردارو اکثریتش بسکلیچو دوستوب استارت ندارد بردارو الان ماشین چه مو همه نوارات دارد استارت بسکلیچو دوستوب اباگریف سیدنی کوژا همه چی دارد بردارو من کامپلکتاتش فول میشه دیگه با فکرم توچنه از این زیاد کامپلکتاچ ندارد کامری 2XL امریکا الان نرخش باشه اگر 128 گفتیم نه ارزان تر میمونیم 123,000 سوم نرخ میمونیم باز معامله دارد بردارای من بسیار نه کمترکی دیگر خریدارو مرامت از روی این کد یک تا باگاژ زدگی داشته است تمام بردارو لوک دارد فرچوش خشرو دیسکوش بالونوش ناپناواس بردارای خودفوش توزاک است ماشین راست سیگار من یگان جاش به کمبودی ندیدم خدا شما گفتن که از روی وینکود یک تا باگاژش زدگی دارد وینکود از زنید ببینید با خودتون به حضور تماشا کنید نیازی میکنیم حالتی سالونش هم خوشو چخورچوش هم هست بردارو نگاه کنید کوژنی سالون مبلنی سالون задний دفلکتر سالونش هم نگاه کنید بردارو دیسکا بالون چوشناف سیدنی لیفت خوب وینکود فراموش نکنم از نشان تام وینکودش باز کلیچه میبرن اکوستیک جیبل خیلی مانیتور نداشته است که زیاد خیلی تو میگم که فول گفته فول است بردار جنوی من مانیتور نکی نداشته است مانیتورش ندیدم اینجا جاش برین اینجا مانیتور زده هستن سالونش خوشگل کوژنیرو مولتیرو پرابگش 240,000 میل دست اشیبکا نه نداره گفته دیدید بردارین خیر دارو مرحمت کنید وریانت خوب است نرخش هم نرخ قیمت نه نرخش هم نرخ خوش رو برای وینکودش بردارو 2011 گفتم 2010 ماه 95 بود است چه خیلی است بردارو مرحمت کنید فکرتون حتما نرسید بردارو لایک فراموش نکنید با کانال 70 بای تجربه شده از کانال ما باز ماشین ارزان دسترس ماشین خوش رو میتونید پیدا کنید سراچنی بای از ماشین اوپل دوست دارو اوپل میپرسید بردارو من سراچنا بوزای دیگر اوپل استراجی سال شامداکا 2002 سال موتور 1.6 اینژکتور حجتاش باشه اگر تا آخری سال هم بفکر تا آخری سال حجت دارد نرخ باشه اگر سراچنا 57,000 سوم به سودا آخری نرخ بردارای من برداره لیوباج باشه به گارانتی گفته ایستادم انا دیسکاچای رومبیک برداره این دیسکاچ رومبیک است بالونش ضرورتی خوب تا کار دارد برداره من ما گارانتی گفتی به گفته ایستادم خودتون یه بار ببینید آخه یا خیلی برداره من گارانتی میگم که خودشون مشکل نمیفهمم بالونش که در حالتی خوب ما کامبیدش قبض نمیذارم شما استاپش علیش میکنید قبضه پوشگی بردار با فکرم استاپ کی تایید اشتگی هستی دو تا استاپ انجوی زندگی ماشین تمام دیگر خیلی میشه حالت سالونش بردارو 57,000 سوم 2002 موتور اینجکتور نرمال دو نیپش الکتریک پاکت گاز داشته است گازی پراستور کاندیشنر داشته است حالت سالونش اشتوک چوش هم نگوخید پرابگش 376,000 کیلومتر بردارو کاروان میپرسید بردارو اینا کاروان نرخ ارزان نرخ دسترس سروچنی مرحمت اسپت نیست کم ترک ایسوسش میبینید کن ماشین از 70,000 80,000 اون نیست البته کم ترک بردار جانای من راسخود دارد کم ترک ایسوسش راسخود میکنید بردارو دیدید سالونش که چفت بالون زور داشته است خودش مولدینگش کراسکا میکنید بامپرش کراسکا میکنید بردارو فرچوش خوشرو فاره انجوی دست 57,000 سوم سروچنا утилизация داره از اینجا ببینید خوشرو میتفته است نگاه کنید بردارو دیسکاچوش هم دیسکاچوی خوشروک است سروچنی نه بای است بردارو وای شما تماشا کنید بردارو این مرسدس چه 204 کدوف سی کلاس این ماشین ما بردارو من سالی 2012 ریستالینگ کاریر داشت موتور باشه اگر چند موتور 2.0 بنزین تنیروفکا حجتاش هم بردارو چند ماه دیگر مونده یک ماه دیگر تنیروفکاش مونده است حجتاش باشه اگر بردارو نگذروندگی نه سالون است سراچی فروخته میشد خریدارو مرحمت کنید خد حکومت ماشین چه ببینید چه خوشراکت چیستا کریسکی کریکا ماشین نرخش باشه اگر بردارو 120,000 سوم باز معامله داشته است ارزان کرده میشد بردارو من خریدارو باشه اگر مرحمت کنید سراچ نه معامله دارد ارزان کرده میشود دیسکا بالونچوش بردارو خوشو اینا بالونش نه خودفوش نگاه کنید خودفوش هم توزاک است
мотор 2.0 стопчаша бина чӣ хушрӯ мешавад. AMG пакет аст бардор. Стопош уже спирали мешавад, рестайлингош дигар мешавад. Обвесчаш бинед бамперошам камтарак бампери ақибаш кор доштааст ки ҳозир салонро мебинем. ҳолати салон, кожни салон, салони сиёҳ, кожаҳош, салонош дар ҳолати бисёр хуб аст. Хуб, сидени лифт, памяти сидени, намошин корейски физинкот. Нигоҳ кунед бардоро, на чӣ хушрӯак аст салончош. Кожаша бинед бардоро. Тозак аст. Марҳамат, обогрев сидени, пробегеша мебинем. Пробег 200,000 километр пробег доштааст. Дидед бардор 200,000 километр пробег. Кожни рул, мультирул, салончоша бинед. Чӣ хушрӯак аст. Обогрев сидениошам аст. Мошинча идеал, якта чекаш неги гирёмдаст, дидан дакокунӣ аз кадом сабаб даргирифтагиаст чекаш. Чӣ хел аст бардоро? Марҳамат, фикратон ҳатман расед бардорои ман, лайк фаромӯш накунед, бо канали Автодубай ки ҷойш шуд, аз канали мо боз мошини арзон дастрас, мошинои хушрӯ метавонед пайдо кунед. Сарочни бай аст мошин. Hyundai Sonata бардоро нигоҳ кунед чӣ хушрӯ. Sonata соли 2014 дасти Sonata. Ана нархаш бошад сарочна 105,000 сом мегам, бисёр не боз камтар муомилат дорад. Мотор чанака? Мотор 2.0 мошин Корея, комплектатсияш фул, ҳолаташ бисёр хушрӯ. Ана нархаша гуфтем, ҳуҷҷатош бошад агар? Як моҳи дигар ҳуҷҷат мондааст, утилизатсия дорад бардор. Дискачоша бинед чӣ хушрӯак аст, свет металлик. Диска балумош нав, кузуфош тоза, бесключевой доступ дорад, нақтубоша меёфтед. Мотори CVVL. Ин бардоро уже рестайлинг соли 2014 моторои нав доштааст, моторои Донсош аст миноба. Ин мотори CVVL соли 2015 мотораш аст. Ин бардоро значит 14 ба ҳамин моторон додааст. Стопоша мебинед уже дигар хел аст. Ин аз 80,000 70,000 мемондагӣ он нест бардоро, ин тамом дигар хел аст. Ҳолати салон, кожни салон на пана пачка бозик. Бесключевой доступ, сидени лифт бардоро. Ана баридарашам 2014. 2010 не, барои ки аз соли 2010 сар шуда гафта ин кузов. Сидени лифт. Ана обогрев сидени наинҷа дорад. Старт-стоп. Ин аз як шумо нишон мекард. Нигоҳ кунед салонаш чӣ хушрӯак аст. Пробегаш 115,000 километр даст. Кам ки пробегашам. Салонош хушрӯ, тарбедошам тозак аст бардоро. Мошинча бад нест, чӣ хеле ки мебинед. Марҳамат, сарочна боз муомилат дорад. Арзон карда мешавад. паноҳ раст ки чӣ хел аст бардоро? Марҳамат, фикратон ҳатман расед бардорои ман, лайк фаромӯш накунед, бо канали Автодубай ҷойш шуд, аз канали мо боз мошини арзон дастрас мошинои хушрӯ метавонед пайдо кунед. Сарочни бай аз дискачаша бинед, дискашам навд аст. Чакои ё шумо тамошо кунед ана ин мошинча. Ана ин ВАЗ 2109 ладача. Ана ин мошинча фурӯхта мешавад бардоро. 27,000 сомон нарх гуфта истодан соҳиби мошин. додаракҳои мо аз худи ваҳдат овардаги дар ин мошинча. Ана боз муомила дорад мегӯянд камтар. Солаш 2004. Мотораш чанд буд? Мотор як ҳафти полицейский аст ами. Як ҳафти полицейский мегӯям. Мотораша. Хуб, тонировка дорад, тонировкачои 50%, тонировка ҳуҷҷатош боз медоред, салон об даст нав гузарондагӣ диям. Марҳамат бардори нақибакоша шинондагӣ. Хушрӯак аст мошинчане ки молодёжни. Марҳамат бардори додаракҳо. Касе багар махсус шад, биёед бинед, савдо кунед, арзон кунед, гиред бакарин качоша бинед. Дискачои штамповка балонош на панав аст, балонош на об даст диям. Вагон ҷуш вагон чикор надорад. Аз хер дару бардаро. Мошинчаи зур аст ки. Бисёр махфул будем вақту кудаки на ладача на нигоҳ кунем. Майдача хушрӯак аст. Ин динамикоша мегӯям ки дар рақиби мошин гуфта истодан инҷош динамик надорад ки. Лабаҳояш бардаро трешинг доштааст ки. Коробка механика. Хай чиша гап занем бардаро дига чӣ дорад ин мошин мешини ҳайрон меши чиша гап занам гуфта. Ана пробегашам хай лозим не 417,000 гаштаг дасе. Дидед бардорои ман 417,000 гаштагӣ ки бошад ин значит бо мегалад дадаш аст негатив простор. Меха ҳолат дорад не ручка чаша биред бардаро. Легендарный ручка бош. Аэробаг надорад ин сигнал ё надорад ё заига мекард. Сигнал чош. чӣ хел аст бардаро? Марҳамат, фикратон ҳатман расед бардарои ман, лайк фаромӯш накунед, ба дӯстон ҳатман ҳамо кунед. Аз номи канали мо биёед гап занед, боз муомилаи хушрӯ дорад. Ташаккури зиёд ба онтон.